So naluto na gid atong kano, tinulang tuloy og dapat tay gamay sinugba no. So ato ning yata so iring ron sinugbang gamay. So tinulan na itong birana ni mga idol. Oops, namigalay no, unya na po may tuloy no. Barato ng kilos tuloy, 50 pesos. No, sa itong buhaton na tinulang tuloy na punta no. So patay lang kwarta na mo si kaog pinobre mga idol no. Atong luto ni. Nibuka lagi na ato ang kuan, ininit na tubig. So ato ning inulo itong mga lamas. Tara. Tara. So muna itong gihimo karong adlaw no. Tinulang tuloy. So moro gyud ito sang sudanon. No, pero ato ayog luto oh. Tara. Oops, ato nang ilunod. Okay. So ato kasban dunod. Tinulang tuloy. Okay no. So muna sa gitawag og tinulang tuloy. No? Okay. Oops, galay. Oh my God! Wow! Oops, so naluto na gid atong kano, tinulang tuloy og dapat tay gamay sinugba no. So ato ning yata so iring ron sinugbang gamay. So tinulan na itong birana ni mga idol. Nice. So mga idol, mga untan nyo diyan mga idol, muna tuloy oh. May tinula oh.